बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इराक को मिले नए सदर और वजीर आजम, 1 साल से जारी सियासी गैर यकीनी खत्म। एक ताकत का दौर खत्म हो चुका, नए निज़ाम में मुस्लिम उम्मत अहम मकाम हासिल कर सकती है। हफ्ते वहदत तकरीब से खामनाई का खिताब। फलस्तीनी ग्रुपों के दरमियान इत्तेहाद का समझौता, अल्जीरिया ने बातचीत की मेजबानी की, हमास ने कहा अमल करेंगे। मगरबी किनारे के जनीन में इसराइली फायरिंग, 2 फलस्तीनी जाँ बहक, 1 डॉक्टर भी शामिल। तुर्की को यूरोप के लिए गैस हब बनाने का मंसूबा, पुतिन ने एर्दोगान को तजवीज पेश की, दोनों मुल्कों के ओहदेदार सरगर्म। दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ रही है, IMF ने किया खबरदार, सेंट्रल बैंक से कहा महंगाई कम करें। इंडिया ने न्यूक्लियर सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल का किया तजुर्बा, समंदर से पाकिस्तान और चाइना को निशाना बना सकता है। वाराणसी अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद ढांचे की कार्बन डेटिंग से किया इनकार, कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी, हिंदू फरीक को धक्का। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इराकी पार्लियामेंट ने कुर्द सियासतदान अब्दुल लतीफ रशीद को मुल्क का नया सदर मुकर्रर किया है। सदर ने अपने चुनाव के बाद मोहम्मद शिया अस-सुदानी को वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। इसके साथ ही इराक में पिछले 1 साल से जारी सियासी डेडलॉक खत्म हो गया। इराक में आमतौर पर सदर के ओहदे पर एक कुर्द लीडर को मुकर्रर किया जाता है, लेकिन इराक में मौजूदा निज़ाम के तहत सदर की अहमियत रस्मी है। नई हुकूमत बनाने के लिए सदर का चुनाव एक अहम मोड़ था। पिछले साल अक्टूबर में इलेक्शंस के बाद से सियासी पार्टियां वजीर आजम के नाम पर इत्तेफाक नहीं कर पा रही थीं। 78 साल रशीद 2003 से 2010 तक इराक के वजीर आबी वसाइल थे। उन्होंने बरतानिया में तालीम हासिल की। अपने चुनाव के बाद रशीद ने सुदानी को, जो सबसे बड़े ब्लॉक के उम्मीदवार थे, वजीर आजम बनने की दावत दी। 52 साल सुदानी इससे पहले वजीर लेबर और समाजी मामलात के वजीर रह चुके हैं। अब सुदानी के पास कैबिनेट बनाने के लिए 30 दिनों का वक्त है। जिस वक्त नए सदर को चुना जा रहा था, ग्रीन जोन इलाके में रॉकेट बरसाए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद सेशन हुआ और नए सदर को चुना गया। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि अब दुनिया में एक मुल्क के गलबे का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया का नक्शा बदल रहा है। ईरान में इनकलाब के बाद से मुस्लिम दुनिया में अलग अलग मसलकों के दरमियान इत्तेहाद के लिए रबीउल अव्वल के महीने में हफ्ते वहदत मनाया जाता है। खामनाई ने मेहमानों और ईरानी ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि अमरीका जैसी घमंडी ताकत दुनिया में अपनी स्कीमों को थोपना चाहती है, लेकिन दुनिया के अवाम अब जाग गए हैं। खामनाई ने कहा कि इस्लामी इत्तेहाद से इस्लामी उम्मत की हिफाजत होगी। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद का मतलब इस्लामी उम्मत के मफादात की हिफाजत है, इसका मतलब जोग्राफियाई इत्तेहाद नहीं है। उन्होंने कहा कि बाज़ अरब मुल्कों ने 1960 और 70 के दहे में जोग्राफियाई इत्तेहाद की कोशिश की थी, ये नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि हमें गौर करना चाहिए कि उम्मत को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। इत्तेहाद का मतलब घमंडी ताकतों की साजिशों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई है। खामनाई ने कहा कि मुस्लिम उम्मत नए आलमी निज़ाम में अहम मकाम हासिल कर सकती है। खामनाई ने यह बात नोट की कि ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान ने उस वक्त की बड़ी ताकतों अमरीका और सोवियत यूनियन में से किसी एक के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मकतब फ़िक्र में इख्तलाफ के नतीजे में अवाम के दरमियान तनाव पैदा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये बात नोट की कि इस्लाम दुश्मन अमरीकी व बरतानवी सियासतदान, जिन्हें न सुन्नियों से कोई मतलब है न शियों से कोई मतलब है, वो अपने हल्कों में शिया सुन्नी बहस कर रहे हैं और ये एक खतरनाक बात है।
ईरान के कुर्दिस्तान इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्रैकडाउन जारी रखा। ईरानी पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के साबिक स्पीकर और सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के एडवाइजर अली लारीजानी ने ईरान में हिजाब के लाजमी कानून की तायीद की। उन्होंने एक अखबारी इंटरव्यू में कहा कि अगर मुल्क की 50% औरतें मुकम्मल हिजाब नहीं करती हैं तब पुलिस को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। खबरों में कहा गया कि कुर्दिस्तान के बाज़ इलाकों में एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें हुई। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के जेनिन शहर में 2 फलस्तीनियों को गोली मारकर हलाक कर दिया। मरने वालों में एक डॉक्टर भी शामिल है। फलस्तीनी वजारत सेहत ने इस डॉक्टर की पहचान अब्दुल्ला अहमद की हैसियत से की है, जिनकी उम्र 40 साल बताई गई है। बताया गया कि जुमे की सुबह जेनिन पब्लिक हॉस्पिटल के सामने उनके सर में गोली मारी गई। दूसरे मकतूल फलस्तीनी की पहचान 20 साल मतीन दबाया की हैसियत से की गई है। एक बयान में फलस्तीन की मुजाहिमती तंजीम जेनिन ब्रिगेड ने बताया कि मकतूल मतीन उनका मकामी कमांडर था। वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि मतीन के भी सर में गोली मारी गई। इसराइली फौज की कार्रवाइयों में दूसरे 5 फलस्तीनी जख्मी भी हुए। इस दौरान वफा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि पिछले दिनों जख्मी एक फलस्तीनी नौजवान 17 साल मोहम्मद माहिर का इंतकाल हो गया। उन्हें भी जेनिन कैंप पर धावे के दौरान गोली मारी गई थी। फलस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान पिछले कुछ दिनों से तनाव काफ़ी बड़ा हुआ है। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों की सरगर्मियां और इसराइली फोर्सेस का क्रैकडाउन दोनों बढ़ गए हैं। फलस्तीनी ग्रुपों में इत्तेहाद के लिए एक समझौता हो गया। इस सिलसिले में अल्जीरिया ने काफ़ी कोशिशें की। अल्जीरिया की मेज़बानी में हमास, फतेह, इस्लामी जिहाद और दूसरी तंजीमों की एक मीटिंग हुई जिसमें एक समझौते से इत्तफाक किया गया और उस पर दस्तखत किए गए। हमास पॉलिट ब्यूरो रुकन ज़करिया मोअम्मर ने अल्जीरिया के किरदार की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हमास इस समझौते पर अमल के लिए तैयार है और तमाम फ़लस्तीनी ग्रुपों को अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। मस्जिद अक्सा में 40,000 से ज्यादा फलस्तीनियों ने जुमे की नमाज अदा की। फलस्तीन वक्फ डिपार्टमेंट ने यह बात बताई। इसराइल ने इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए और चप्पे चप्पे पर रुकावटें खड़ी की। मस्जिद अक्सा आने वाले फलस्तीनियों के ID कार्ड चेक किए जा रहे थे और उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी। पाबंदियों के बावजूद हजारों फलस्तीनियों ने फजर की नमाज भी अदा की। बात यूक्रेन के खैरसोन इलाके में रशिया की तरफ से मुकर्रर किए गए अहदेदारों ने मकामी लोगों से कहा है कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं क्योंकि यूक्रेन की फौजें शलबारी कर रही हैं। रशियन अहदेदारों ने वादा किया कि वो अवाम को हिफाजत के साथ बाहर निकालेंगे और उनकी हर तरह से मदद करेंगे। यूक्रेन जंग के 233 दिन पूरे हो गए हैं। यूक्रेन ने रशिया की इस अपील पर तनकीद की है कि खैरसोन के लोग बाहर चले जाएं। यूक्रेन के अहदेदारों ने कहा कि ये लोगों को मुल्क से बाहर करने के बराबर है। खैरसोन रीजनल काउंसिल के एक रुकन ने कहा कि ये लोग रशिया के साथ मिलकर गद्दारी कर रहे हैं। बेलारूस में सरहदी तनाव के दरमियान हाई अलर्ट अख्तियार किया गया है। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ये बात बताई। रशिया ने यूरोप जाने वाली अपनी गैस पाइपलाइन में लीक की तहकीकात का मुतालबा किया है। नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि रशिया को इस पाइपलाइन को होने वाले नुकसान की छानबीन की इजाज़त देनी चाहिए। यूक्रेन के सदर वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की ने कौमी दिन के मौके पर कहा कि वो जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि दुश्मन को शिकस्त देकर हम तमाम दुश्मनों को जवाब देंगे जो हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि रेड क्रॉस जंगी कैदियों के ताल्लुक से बेअमली का मुजाहरा कर रही है। यूक्रेन के अहदेदारों ने कहा कि पिछले 1 महीने में 600 से ज़्यादा बस्तियों को आज़ाद कराया गया। हालिया अरसे में यूक्रेनी फ़ौज ने मैदान जंग पर कई कामयाबियाँ हासिल की हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उनकी हुकूमत और रशिया ने अपने अपने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मॉस्को की एक तजवीज़ का जायज़ा लें जिसके मुताबिक तुर्की यूरोप के लिए गैस का हब बन जाएगा। सदर व्लादिमीर पुतिन और सदर तैयब एर्दोगान के दरमियान हाल ही में कज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में एक रीजनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात हुई थी। इस मौके पर पुतिन ने यह तजवीज़ पेश की। रशिया का एक रॉकेट ज़पोरिज़िया टाउन में गिरा। रशियन अहदेदारों ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के 2 रॉकेट्स को मार गिराया।
امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں شوٹنگ کے ایک واقعے میں 5 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں میں ایک پولیس آفیسر بھی شامل ہے، 2 آفیسر زخمی بھی ہوئے، ان میں سے ایک کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ ایک خبر پر پولیس ٹیم پہنچی اور بندوق بردار کا پیچھا کیا اور کئی گھنٹوں بعد اسے ایک گھر میں گھیر لیا اور بعد میں گرفتار کیا، یہ ایک سفید فام نوجوان بتایا گیا ہے۔ برطانیہ میں لز ٹرس حکومت نے چانسلر کو برطرف کر دیا ہے۔ ملک میں معاشی بحران کے درمیان یہ قدم اٹھایا گیا۔ وزیر اعظم لز ٹرس نے ٹیکسوں میں کٹوتی کے بارے میں متوقع پالیسی یو ٹرن سے پہلے چانسلر کو ہٹا دیا۔ چانسلر نے کہا کہ انہیں استعفیٰ دینے کے لیے کہا گیا۔ لز ٹرس حکومت کے معاشی منصوبوں پر کئی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے ٹیکسوں میں کٹوتی کا اعلان کیا تھا جس سے معاشی بحران کے اندیشے پیدا ہو گئے تھے۔ چانسلر نے وزیر اعظم سے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ملاقات کی۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF نے کہا کہ مہنگائی اور توانائی کی قیمتوں کی وجہ سے دنیا ریسیشن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ 3 سال میں IMF اور ورلڈ بینک کی پہلی میٹنگ ہوئی جس کے دوران عہدیداروں نے کہا کہ سینٹرل بینکس کو چاہیے کہ وہ مہنگائی پر لگام کسنے کے قدم اٹھائیں۔ IMF کے چیف اکنامسٹ نے کہا کہ دنیا کی 3 بڑی معیشتیں امریکہ، چائنا اور یورپ برے دور سے گزر رہے ہیں اور 2023 میں لوگوں کو ریسیشن کا احساس ہو سکتا ہے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب امریکی معیشت سود کی شرحوں میں اضافے سے لڑکھڑا رہی ہے، یورپ گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متاثر ہے اور کووڈ لاک ڈاؤن اور ریئل اسٹیٹ بحران کی وجہ سے چائنا کی حالت بری ہے۔ IMF نے کہا کہ 2023 میں عالمی GDP کی شرح گھٹ کر 2.7% ہو جائے گی۔ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کا نام فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکال دیا جائے اور اس نے کہا ہے کہ وہ ٹیرر فنڈنگ کو روک چکا ہے، لیکن انڈیا نے اسے ایک سفید جھوٹ قرار دیا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ایک میٹنگ پیرس میں ہونے والی ہے۔ اس میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے پاکستان کی مملکت کی وزیر خارجہ حنا ربانی کھر اتوار کو فرانس جائیں گی۔ اس دوران ایک سینئر انڈین عہدیدار نے کہا کہ پاکستان کا یہ دعویٰ جھوٹ اور فریب ہے کہ وہ فائنینشیل ٹاسک فورس کی شرطوں پر عمل کر رہا ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں اب بھی دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس چلائے جا رہے ہیں، اب بھی جہادی ماڈل پر مدرسے کام کر رہے ہیں۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس G7 ملکوں نے 1989 میں پیرس میں بنایا تھا۔ انڈیا نے ایک اہم تجربے میں نیوکلیر سب مرین بیلسٹک میزائل کو چھوڑا ہے، اس سے انڈین نیوی کی صلاحیتوں میں کافی اضافہ ہوگا۔ اب انڈین نیوی سمندر میں کہیں سے بھی پاکستان اور چائنا کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ INS اریہنت کلاس کی سب مرینز ہر طرح سے کام کر رہی ہے۔ گیان واپی مسجد کیس میں ہندو فریقوں کو اس وقت دھکا لگا جب وارانسی کی عدالت نے مسجد کے احاطے میں ملنے والے ایک ڈھانچے کی سائنٹیفک جانچ کی درخواست رد کر دی۔ ایک نچلی عدالت کے حکم پر گیان واپی مسجد کی ویڈیوگرافی کی گئی تھی۔ اس ویڈیوگرافی سروے کے دوران ہندو فریق نے دعویٰ کیا تھا کہ شیو لنگ پایا گیا، لیکن مسلم فریق نے کہا تھا کہ یہ شیو لنگ دراصل وضو خانے کا فوارہ ہے۔ ہندو فریقوں نے اس ڈھانچے کی عمر معلوم کرنے کے لیے کاربن ڈیٹنگ کی درخواست کی تھی، لیکن ضلع کے سینئر ترین جج نے اس درخواست کو رد کر دیا۔ ہندو فریقوں نے کہا کہ وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ عدالت نے کہا کہ کوئی بھی کاربن ڈیٹنگ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی اور اس سے ڈھانچے کو نقصان پہنچے گا۔ مسجد کمیٹی نے کاربن ڈیٹنگ کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ اصل کیس کا تعلق مسجد کی بیرونی دیوار پر دیوی دیوتاؤں کی پوجا سے ہے اور اس کا مسجد کے اندر ملنے والے ڈھانچے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 12 ستمبر کو وارانسی کے ڈسٹرکٹ جج نے مسجد کمیٹی کے اس دعوے کو رد کر دیا تھا کہ ہندو عورتوں کو اس کیس میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مسلم فریقوں نے اپنی دلیلوں میں 1991 کے عبادت گاہ قانون کا بھی حوالہ دیا، جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو عبادت گاہوں کی جو حالت تھی وہ برقرار رہنی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار ملکیت نہیں چاہتے بلکہ وہ صرف پوجا کا حق چاہتے ہیں۔ ہماچل پردیش میں 12 نومبر کو اسمبلی الیکشنز ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے جمعے کو یہ اعلان کیا۔ ووٹوں کی گنتی 8 دسمبر کو ہوگی۔ امید کی جا رہی تھی کہ گجرات کے اسمبلی الیکشنز کا شیڈیول بھی ساتھ ہی جاری کیا جائے گا، لیکن عہدیداروں نے بتایا کہ گجرات کے الیکشنز کو ہماچل پردیش سے نہیں جوڑا گیا ہے تاکہ ضابطۂ اخلاق یا کوڈ آف کنڈکٹ کی مدت کم کی جا سکے۔ 68 رکنی ہماچل پردیش اسمبلی میں فی الحال BJP کے 45 اور کانگریس کے 22 MLAs ہیں۔
ہماچل پردیش کی تاریخ رہی ہے کہ وہاں پر کبھی بھی موجودہ حکومت مسلسل دوسری میعاد حاصل نہیں کر سکی، لیکن بی جے پی امید کر رہی ہے کہ اس بار یہ رجحان الٹ جائے گا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عراق کو ملے نئے صدر اور وزیر اعظم، 1 سال سے جاری سیاسی غیر یقینی ختم۔ ایک طاقت کا دور ختم ہو چکا، نئے نظام میں مسلم امت اہم مقام حاصل کر سکتی ہے، ہفتہ وحدت تقریب سے خامنائی کا خطاب۔ فلسطینی گروپوں کے درمیان اتحاد کا سمجھوتا، الجیریا نے بات چیت کی میزبانی کی، حماس نے کہا عمل کریں گے۔ مغربی کنارے کے جنین میں اسرائیلی فائرنگ، 2 فلسطینی جاں بحق، 1 ڈاکٹر بھی شامل۔ ترکی کو یورپ کے لیے گیس ہب بنانے کا منصوبہ، پوٹین نے ایردوان کو تجویز پیش کی، دونوں ملکوں کے عہدیدار سرگرم۔ دنیا ریسیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، آئی ایم ایف نے کیا خبردار، سینٹرل بینک سے کہا مہنگائی کم کریں۔ انڈیا نے نیوکلیئر سب مرین سے بیلسٹک میزائل کا کیا تجربہ، سمندر سے پاکستان اور چائنا کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ وارانسی عدالت نے گیان واپی مسجد ڈھانچے کی کاربن ڈیٹنگ سے کیا انکار، کہا سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، ہندو فریق کو دھکا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیجول افراست کو دی اجازت اور اپنا بے خیال رکھیں، اللہ حافظ۔